Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Umi, how are you doing kids today? I hope you are always in a good condition ya. So, welcome back to science class. Today we would like to continue our science lesson. So, while watching this video, you can also please take out your science book, the green one. Okay? Before we continue our science lesson, as usual, let's pray Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, anak-anak Umi, as you can see on your screen, today we would like to discuss about weather. You can also open your science book page 102, halaman 102. Yang unit 8, halaman 102. Okay. So, there are some different types of weather. Jadi, weather itu ada banyak jenisnya, ada macam-macam jenisnya. But before we discuss more about it, I would like to ask you first. What is the meaning of weather? Apa sih artinya weather? Okay, I will tell you later, but before that, let's spell weather together. So weather begin with W, E, A, T, H, E, R. Okay, I will repeat once again. W, E, A, T, H, E, and R. So, in bahasa Indonesia, weather, we can say cuaca. Ada yang pernah dengar kata-kata cuaca? Nah, kalau di negara kita, di Indonesia, kita ada cuaca yang cerah atau panas, dan juga ada cuaca yang hujan. Nanti kita bahas satu persatu ya, nak. So, weather in bahasa Indonesia, we can say cuaca. Weather is cuaca. Okay, so what are the different types of weather? Apa aja sih jenis-jenis cuaca itu? So in this lesson, we would like to learn 4 types of weather. Jadi kita mau belajar 4 jenis cuaca. Number 1, we have sunny, S-U-N-N-Y. Number 2, we have windy, W-I-N-D-Y. Number 3, we have rainy, R-A-I-N-Y. And number 4, we have snowy, S-N-O-W-N-Y. So there are 4 types of weather. The first one is sunny. The second one is windy. The third one is rainy, and the last one is snowy. Okay, so the question are, what is sunny? What is windy? What is rainy? And what is snowy? Okay, we will discuss about it one by one, yeah? Okay, so the first one, what is sunny? Look at the illustration. Look at the picture here. What can you see from this picture? There is a sun. You can say hi to the sun. Oke, jadi di sini ada gambar apa nih? Ada gambar matahari. So, okay, let's spell sunny together first. S, U, N, and again. So, sunny has double N. And Y. Sunny in bahasa Indonesia we can say cerah atau panas. Jadi sunny day itu adalah cuaca yang cerah atau cuaca yang dia keadaannya panas. Jadi ada apa ciri-cirinya? Dia ada matahari. Kalau misalnya dia di sunny day. Oke? Next. So, on sunny days, the sky is clear. Jadi langitnya itu terlihat dengan jelas, terang. And it is warm or hot on sunny days. Warm artinya hangat, hot artinya panas. Jadi kalau dia sunny days, on sunny days biasanya suhu udaranya itu terasa apa? Terasa hangat atau terasa panas. Kenapa? Karena ada matahari yang terik. Oke? So,
The second one, what is windy? Okay, look at the illustration. Lihat, what can you see from this illustration? Ada apa aja di sini? So, di sini ada apa? Nah, ada cloud, ini ada awan ya, ada awan, birds, ada burung-burung, dan ada trees, ada pohon-pohon, and people, ada juga orang. Nah, dari gambar ini kira-kira mereka kenapa ya? Ternyata di sini ada gambar awan yang dia sedang menghempaskan anginnya. Makanya orangnya, kemudian pohon-pohonnya, sama burung-burungnya itu dia terhempas oleh angin-anginnya. So, okay, let's spell windy together. W, I, N, D, and Y. So, windy in bahasa Indonesia is berangin. Jadi cuacanya berangin. Oke, kira-kira seperti apa ya? Oke, on windy days, the sky is cloudy. Cloudy is mendung atau berawan. Jadi biasanya cuacanya itu mendung kalau sedang berangin. And it can be less warm. Less warm is kurang hangat. Atau biasanya kalau misalnya lagi berangin, cuacanya apa? Cuacanya sejuk ya, nak. So, on windy days, the sky is cloudy. Langitnya itu mendung atau berawan, and it can be less warm, dan suhu udaranya menjadi kurang hangat. Okay? Next, what is rainy? Look at the picture. Okay, what can you see from this picture? There is a girl. She wears rain boots and also use umbrella. So let's spell rainy together. R A I and Y. So rainy, as you can see from this illustration, rainy is hujan. Jadi kalau rainy days itu adalah cuacanya yang sedang turun hujan. Oke. On rainy days, the sky is cloudy and dark. Jadi mirip seperti windy days. Kalau dia on rainy days, langitnya itu terlihat mendung atau berawan dan juga gelap. And there is also lightning and thunder. I will tell you later about lightning and thunder, okay? There's also lightning and thunder. Lightning is kilat and thunder is petir. It is wet, basah. Wet is basah and cold on rainy days. Jadi kalau ketika hujan, maka akan apa? Karena ada air hujan yang turun, maka akan terasa apa, nak? Basah dan juga cold, dingin. Okay? So on rainy days, the sky is cloudy and dark. Langitnya itu berawan atau mendung dan terlihat gelap. There's also lightning and thunder sometimes. Kadang-kadang ada juga petir dan kilat. And it is wet and cold on rainy days. Dia akan terasa apa? Basah dan juga dingin. Okay, so I will tell you about lightning and thunder. Let's look at the picture here. Nah, kalau misalnya dia kadang-kadang kalau hujannya sedang sangat lebat atau ada hujan badai, biasanya akan ada lightning and thunder. What is lightning and what is thunder? So lightning in bahasa Indonesia we can say kilat. Kilat. Jadi lightning itu ini, nah, kilatan cahaya dari langit yang biasanya dia itu datang ketika ada hujan lebat, hujan yang sangat lebat atau hujan badai. Nah, kilatan cahayanya itu kita sebut sebagai lightning. And thunder, nah kalau ada suara duar gitu kan di langit. Nah, itu namanya suara apa? Suara petir. Thunder itu adalah suara petir. Jadi lightning itu adalah kilatan cahayanya. Thunder itu suaranya, suara petir. Lightning, kilat, and thunder, petir. Oke? Okay? So, next, what is snowy? Okay. Look at this picture. Okay, wow, I can see Anna and Olaf here. Umi bisa lihat ada Anna sama Olaf di sini. What movie is this? Have you ever watched this movie before? Kira-kira ini film apa, nak? Ya, ini ada di film Frozen ya. Okay, let's spell Snowy together. S N O W and Y. So as you can see from this illustration, snowy in bahasa Indonesia we can say
bersalju. Jadi snowy days itu artinya cuacanya sedang bersalju atau sedang turun salju. Oke. Indonesia, our country doesn't have snowy days. Jadi Indonesia, negara kita itu nggak punya musim salju ya, tapi kita punya apa? But we can have sunny, rainy, and sometimes windy. Jadi kita adanya musim yang panas atau cerah, musim hujan, dan juga kadang-kadang berangin. Oke. So, on snowy days, the snow falls, ada salju yang jatuh atau turun from the sky, dari langit. And it is very, very, very cold. Jadi terasa apa? Sangat dingin kalau ada turun salju. So, on snowy days, the snow falls. Jadi ada salju yang turun from the sky, dari langit. And it is very cold. Udaranya terasa sangat dingin. Okay, so how's the weather today? How's the weather outside? Bagaimana cuacanya hari ini? Jadi anak-anak Umi, kalau nanti misalnya ada cuaca yang cuacanya ada matahari terik, kemudian langitnya terlihat dengan terang, dengan jelas, cuacanya juga terasa hangat udaranya, panas, maka itu kita sebut sebagai apa? Sunny day. Okay, the second one, kalau misalnya ada cuacanya langitnya mendung, terus kemudian udaranya tidak terlalu panas, tapi nggak terlalu dingin juga, sejuk udaranya. Maka itu apa? Berangin, or we can say windy day. Terus kalau misalnya nanti ada anak-anak Umi lihat, wah ada turun hujan, berarti dia cuacanya apa? Rainy days. Oke? And the last one, kalau misalnya anak-anak Umi ada yang pernah pergi ke maybe ke US, UK, or other countries, negara-negara lain yang dia ada saljunya, terus ada turun salju, maka itu cuacanya sedang apa? Snowy days. Okay, so before we end this lesson, there are some vocabs that you need to know. Jadi ada beberapa vocabulary yang anak-anak Umi perlu tahu. Okay, number one, sunny, cerah atau panas ya nak, cuacanya cerah atau panas. Number two, windy, berangin. Number three, rainy, hujan. Number four, snowy, bersalju. Number five, warm, hangat. Number six, cloudy, atau mendung. Number seven, dark, gelap. Next, number eight, lightning. Ingat lightning yang ada kilatan cahaya. Lightning is kilat. Number 9, thunder. Nah, kalau thunder suaranya ya kan, or we can say petir. Thunder is petir. Number 10, wet. Wet is basah. Number 11, cold. Cold is dingin. Number 12, less warm or kurang hangat. And snow falls artinya ada salju yang turun atau ada salju yang jatuh dari langit. Oke? Now please take out your activity book, the gray one. Ambil workbooknya enak yang dia ada gambar abu-abunya. Okay, so please open your activity book on page 62. Buka bukunya, activity booknya halaman 62. Okay, so after watching this video, you need to do activity 1, part A and part B. So there are two parts ya. Nah, jadi ada dua bagian, part A and part B. Okay, so please look at the part A first. Kita lihat dulu yang bagian A. Okay, what you need to do in part A? Number 1, you need to look at each picture. Jadi dilihat dulu gambarnya satu persatu masing-masing. So there are 4 pictures. Ada 4 gambar. This one number 1, number 2, number 3, and number 4. And then after that, you need to determine what weather is it based on the picture. Kira-kira dari gambar ini dia termasuk cuaca apa ya? Okay, I will explain number 1. Okay, for example, number 1. Look at the picture. There is a sun. Ada matahari di sini. Nah, tadi kalau ada matahari berarti dia ciri-cirinya apa?
Nah, kira-kira dia cuaca apa? What weather is this? Is this sunny? Is this windy? Is this snowy or rainy? Oke. Jadi anak-anak Umi harus menentukannya kira-kira ini cuaca apa. Kemudian harus dituliskan di sini. Write down the type of weather. Tulis jenis cuacanya, oke? You don't need to write down from the first letter ya, nggak usah ditulis dari huruf yang pertama karena di sini sudah disediakan satu-satu huruf kata awalnya. Jadi langsung tinggal anak-anak melanjutkan untuk huruf yang keduanya dan seterusnya. Oke? So number 1, what weather is this? Number 2, look at the picture. There is a boy and he is sailing. Dia sedang berlayar. So what do you think, kids? What weather is this? Kira-kira ini dia cuacanya sedang apa ya? Okay, number 3, look at the picture. There is a boy and he is skiing. Dia sedang bermain ski. So, what do you think? What weather is this? Sunny, rainy, windy, or snowy? And number 4, look at the picture here. There is a girl and she wears rain boots. Rain boots, sepatu boot untuk ketika lagi hujan. Nah, kira-kira what weather is this? Sunny, windy, snowy, or rainy? Okay? And for part B, okay, part B, you can move to page 63. Lihat di halaman 63. Okay, in this part, you have to circle, lingkari, the correct type of weather based on the picture. Jadi dilingkari mana yang dia jenis cuaca yang benar berdasarkan gambarnya. So, dari di sini ada berapa gambar? How many pictures are there? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, there are 5 pictures. Jadi ada 5 gambar. And then you need to circle the correct type of weather based on this picture. Jadi dilingkari kira-kira gambar ini cuacanya apa ya? Okay, Umi will give you one examples. Jadi Umi kasih satu contohnya. Okay, please everyone look at your activity book page 63. Lihat di bukunya biar lebih jelas halaman 63. Now look at the picture here. On Monday, look at the picture. Oke, jadi di gambar ini dia ada matahari, tapi dia ada juga gambar ada tanda-tanda berangin. Kalau anak-anak melihat di bukunya lebih jelas itu ada gambar tanda kalau dia ada hembusan angin, terus ada anak-anak juga main layangan. Maka yang ini for number 1 for the first picture, ini bisa kita sebut sebagai cuacanya lebih tepatnya windy day ya, karena dia kalau anak-anak melihat di buku itu lebih jelas, dia ada tanda sedang berangin dan ada anak-anak main layangan. Oke, nah berbeda dengan gambar yang kedua, look at the second picture. Nah, dia sedang ada gambar apa? Ada gambar matahari, kemudian ada gambar anak-anaknya sedang kepanasan, kemudian dia minum air. Nah, kira-kira itu cuacanya apa? Sunny, windy, rainy, or snowy? Oke? On Wednesday, nah, ada gambar apa? Ada gambar rumah yang dia atapnya dipenuhi dengan salju. So, what weather is this? Sunny, windy, rainy, or snowy? And on Thursday, ada gambar tree and a boy, ada gambar sebuah pohon dan juga seorang anak laki-laki. Nah, dia ini lagi oleng karena terhempas angin. Nah, kira-kira ini cuaca apa? Sunny, windy, rainy, or snowy? And the last one on Friday, I think this is the easiest one ya. Ini yang paling gampang, ada gambar dia a boy, he wears a raincoat and rain boots. Dia sedang mengenakan mantel dan juga atau mantel dan juga sepatu boot dan ada gambar hujan di sini, air hujan yang turun. So what weather is this? Sunny, windy, rainy, or snowy? Okay, anak-anak Umi. So please don't forget to do activity 1, part A and part B. And then when you finish, please take a picture of your assignment and then send to Umi. And your assignment is due on Saturday, April 4, 2023. Jadi, tugasnya
dikerjakan yang aktivitas pertama, yang activity 1 part A and part B. Kalau sudah selesai boleh difoto dan kirim ke Umi ya nak. Nah, Umi tunggu sampai hari Sabtu, oke? Nanti sampai hari Sabtu tanggal 4. Oke. I think that's all for today everyone. Thank you for your attention. I hope I can see you soon in class. Wassalamualaikum. Have a great Ramadan everyone. Bye.